Selamat pagi semuanya. Belum pada ngantuk ya. Oke, Pandang selamat pagi Pak Gani, Pak Torok, Bu Inge, Bu Ria, dan Pak Sugi. Baik, ini ada Pak Farid. Minta di invite, minta saya invite sebentar ya Pak. Oke, Pak. Baik, saya akan coba mengulas sedikit mungkin tadi pagi atau tadi siang ya, saya sore. Kalau Ibu Inge pasti sudah mendengarkan apa yang saya bicarakan. Lalu kemungkinan Pak Sugi sedang bekerja, Pak Ria juga sedang bekerja. Pak Gani, Pak Endang pasti sudah mengetahuinya. Baik, saya kira sedikit kita balik. Apa yang tadi sore sempat kita coffee break, itu adalah adanya suatu kasus besar, ada suatu skenario besar, di mana harga minyak dunia turun di bawah 59 US dollar. Dan ini merupakan skenario besar dari Amerika untuk menghancurkan Rusia. Kita tahu bahwa dengan adanya kasus Ukraina, Rusia mau tidak mau masuk ke dalam daftar untuk bermasalah tentunya. Jadi dengan kasusnya Ukraina ini menyebabkan harga minyak turun di bawah 59 US dollar per barrel. Ini adalah embargo, bentuk baru embargo dari Amerika, di mana dengan menghancurkan harga minyak, tentunya Rusia, Venezuela akan sulit untuk negaranya untuk berkembang. Dan dalam waktu yang bersamaan, Rusia menaikkan tingkat suku bunganya menjadi 17% per tahun. Dan ini menandakan bahwa Rusia dalam masa krisis. Ini juga yang membuat bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi akhirnya menjadi jauh lebih buruk kembali. Dan kasus-kasus seperti ini tentunya akan membebani negara-negara lain untuk dia bisa keluar dari krisis. Terutama adalah Eropa. Kalau kita lihat datanya, Eropa itu mulai dari pertumbuhannya, inflasinya, karena nggak bisa mencapai inflasi 2, maka dia memotong targetnya. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonominya. Dia memotong dari 1,6 menjadi 1% tahun ini. Dan tentunya ini berdampak kepada seluruh kinerja yang ada di Eropa. Kita lihat bahwa long term financing operation-nya juga tidak terlalu banyak terserap, hanya sekitar 129 billion. Itu menandakan bahwa aset dari ECB itu tidak akan naik dalam waktu cepat.
inflasinya juga masih sekitar 0,3%. Desember ini mungkin lebih parah lagi. Mengapa? Karena harga minyak turun. Minyak merupakan harga minyak tentunya ini dapat menaikkan inflasi yang ada. Dengan harga minyak yang turun, tentu inflasinya akan sulit untuk dicapai. Dan ini artinya bahwa untuk kedepannya, sebentar ya Pak ya, coba saya mau lihat. Oke, sebentar ya Pak ya. Halo, ada tamu bentar di depan yang datang ya. Ayo. Dan untuk kedepannya, bahwa kita melihat bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, ECB pasti akan membuat suatu pagi ini selamat malam. ECB tentunya pasti akan menggelontorkan dana besar-besaran untuk kedepannya apabila kejadian ini terus berlanjut. Kalau kita lihat juga dengan Jepang, Bank of Japan, kita sudah ketahui bahwa pemesanan mesinnya mulai turun, consumer confidence, yang tingkat kepercayaan konsumen di Jepang juga turun, lalu GDP-nya juga ikut turun, dan mau tidak mau pemerintahannya harus memotong pajak penjualan, artinya di-delay, tidak menaikkan pajak penjualan. Dan ini juga yang membuat lembaga rating dunia seperti Moody's dan Fitch itu menurunkan rating negara Jepang. Ini yang artinya bahwa akan membuat bahwa sinyal B yang kemarin baru menang tentunya dalam di DPR, partainya menang di DPR, itu bisa menggelontorkan uang jauh lebih banyak lagi daripada sekarang. Saat ini dia pemerintah Bank of Japan beli obligasi itu sekitar 80 triliun yen. Targetnya adalah 100 triliun yen. Dan apabila ini terjadi, tentunya yen akan menguat, yen akan melemah. Dan targetnya tentu ada di 122 sampai 125. Kita lihat bahwa tadi Eropa juga melemah, lalu Bank of Japan juga keadaannya ingin melemahkan mata uangnya. Begitu juga dengan RBA. Glenn Steve, yaitu gubernur RBA, mengatakan bahwa harga saat ini masih terlalu tinggi. Itu artinya bahwa pada selanjutnya itu adalah 0,75. Itu adalah target dari Glenn Steve dengan melihat perlambatan ekonomi. Mata uang Australian Aussie itu juga akan dilemahkan. 3 bank besar siap untuk melemahkan, termasuk Swiss. Swiss juga akan melemahkan apabila Euroswiss-nya berada di bawah level 1,20. Jadi semua bank sentral di dunia coba melemahkan karena pertumbuhan ekonomi, perlambatan ekonomi dunia, inflasinya tidak muncul-muncul, itu yang menyebabkan mereka akhirnya harus melemahkan mata uangnya agar produksi mereka bersaing di luar sana, di negara lain. Dan tentunya yang menjadi patokan untuk perekonomian dunia mau tidak mau adalah The Fed. The Fed memang secara otomatis tidak ada satupun negara yang mempunyai tingkat dengan
ekonomi yang sangat besar, tingkat kenyamanan berinvestasi di Amerika jauh lebih baik dibandingkan negara lain. Itu yang menyebabkan akhirnya Amerika menjadi salah satu tujuan untuk investasi. Inilah yang menyebabkan dolar menguat. Ditambah lagi dengan pertumbuhan data-data yang bagus, pengangguran yang sudah menurun sampai 5,8%, itu menyebabkan The Fed ada kemungkinan untuk menaikkan suku bunga. Kapan dia akan menaikkan suku bunga? Seperti Bapak dan Ibu ketahui, saat ini adalah suku bunga The Fed adalah mendekati 0. Dan likuiditasnya sudah cukup besar, sudah cukup banyak. Sekitar 4,4 triliun US dollar. Dipompakan dari tahun 2009 sampai tahun 2014, kemarin di bulan Oktober. Baru dihentikan. Dan artinya sudah membuat suatu bubble yang sangat besar sekali. Dan ini mempunyai kendala apabila likuiditasnya tidak segera ditarik. Kalau bahasanya Yellen adalah dinormalisasikan, gitu ya. Dan ini adalah suatu hal yang menurut saya malam ini. Selamat malam Pak Haris dari Semarang. Dan menurut saya nanti malam, nanti pagi, sebentar lagi pagi ini, The Fed akan coba untuk merilis atau membuat suatu kebijakan. Apakah dia akan menaikkan suku bunga atau tidak. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, masih ada sekitar 19 menit lagi sebelum kita menuju ke FOMC statement atau kebijakan moneter. Mungkin Bapak dan Ibu silahkan ketik saja di chattingnya. Menurut Bapak dan Ibu, apakah nanti malam, apakah beberapa saat lagi, sebentar lagi, The Fed akan menaikkan suku bunga dalam waktu cepat? Apakah dia mau menaikkan? Mungkin Pak Sugi bisa bantu, Mbak Ria, Pak Jimmy, Bu Inge, Pak Haris, Pak Gani, Pak Endang, mungkin bisa bantu apakah The Fed malam ini dia akan coba untuk menaikkan suku bunga dalam waktu cepat. Berikut alasannya mungkin Pak ya. Kita coba diskusi karena malam ini apabila The Fed memberikan suatu signal untuk menaikkan suku bunga, maka tentunya yen menjadi suatu pilihan untuk ditradingkan. Dan yang lain tentunya adalah euro bisa melemah dengan cepat tentunya. Pilihan-pilihan begitu. Kalau Aussie sudah di 08178 dan tentunya dia punya support di 0,8000. Tentunya yang menarik adalah euro dan yen. Apabila Amerika masih lama menaikkan suku bunganya, tentu yang menarik untuk ditransaksikan adalah gold, karena gold pasti akan jauh lebih berfluktuasi dibandingkan dengan yang lain. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu punya pendapat untuk pagi dini hari ini, apakah The Fed akan coba untuk menaikkan suku bunga dalam waktu cepat? Atau bapak dan ibu ada pertanyaan? Silahkan. Baik, dari Pak Sugi. Pak Sugi melihat bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga di Desember ini karena negara Eropa, Australia, dan Jepang akan melemahkan mata uangnya. Oke. Mungkin ada yang lain Bapak dan Ibu. Ibu Inge yang sebentar lagi jadi master trader, Bu, dari Surabaya.
Pak Jimmy, Pak Haris mungkin ada yang mau di kita sharing. Masih ada 16 menit lagi sebelum kita melihat apakah The Fed akan coba menaikkan. Oke, Pak Haris dari Semarang belum tahu. Oke, nggak masalah. Ibu Ria mungkin dari Belanda. Oke, ada lagi. Oke, oke. Pak Jimmy, saya setuju dengan Pak Sugi. The Fed tidak akan menaikkan suku bunga selain udah akhir tahun kondisi US saat ini cukup bagus. Oke, Bu Ria mengatakan bahwa tahun depan Pak. Ya. Oke, baik. Semuanya sepakat, sepertinya semuanya sepakat bahwa malam ini The Fed tidak akan menaikkan suku bunga. Oke, baik, gitu ya. Hampir. Oke, Pak Tor mengatakan The Fed akan naikkan suku bunga tapi nanti, gitu ya. Ya cuma sepakat kalau gitu kita buy aja sekarang Pak. Ya, masalahnya kita buy apa gitu ya Pak. Oke, Bapak dan Ibu-ibu, kita perlu satu persepsi bahwa yang namanya central bank tidak akan secara jelas kecuali dia memang mau menaikkan. Saya mengatakan bahwa sama seperti Pak Sugi katakan dan beberapa lainnya katakan bahwa untuk Desember ini, untuk pertemuan ini kemungkinan besar hampir 99% dia tidak akan merubah suku bunga, pasti unchanged. 0,25 pasti akan 0,25 lagi. 99% apabila nih lah ternyata dia menaikkan suku bunga malam ini. Nggak ada yang tahu di seluruh dunia ini kecuali Yellen sama Obama kayaknya. Ya kalau si The Fed akan menaikkan suku bunga. Tapi andai kata dia menaikkan suku bunga, Bapak nggak usah takut Pak. Pokoknya strong dollar, sekencang-kencangnya strong dollar. Kalau bisa full margin, full margin. Ekspektasinya semua orang mengatakan bahwa dia akan menaikkan suku bunganya tahun depan. Tapi kalau dia tiba-tiba malam ini, nggak usah banyak-banyak. Ya. Suku bunga kenaikannya udah bareng dengan FOMC. Oke. Kalau misalnya suku bunganya dia sekarang adalah 0,25. Andai kata dia naikkan nggak usah banyak-banyak Pak, menjadi 0,26% aja. Wah itu bahaya aja Pak. Itu pasti strong dollar. Bagian aja Pak udah. 122-nya ada itu. Jadi yang pertama kali pada saat FOMC statement itu yang dilihat adalah tingkat suku bunga. Begitu tidak ada perubahan, kita ke level berikutnya. Level berikutnya adalah adanya suatu statement, ya, statement dari FOMC itu, the statement bahwa apakah statement itu dia menyentuh akan menaikkan suku bunga, kapan? Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah lihat suku bunganya, apakah suku bunganya naik atau tidak. Atau mungkin juga diturunin bisa juga. Semua hal bisa terjadi di dalam fundamental. Gitu ya. Nah, kalau dia menaikkan, otomatis strong dollar. Kalau menurunkan, artinya weak dollar. Kalau ternyata tetap atau unchanged, lihat statement berikutnya. Statement berikutnya adalah di FOMC statement ya. Pertanyaan Pak Sugi yang tapi yang aneh kenapa putusan kenaikan suku bunga bareng FOMC ya Pak? Oke.
Eh, Federal Reserve itu FOMC itu artinya adalah Federal Open Market Committee. Kalau di Indonesia itu seperti KPK, Pak. Kalau di Amerika namanya FOMC, lalu berubah menjadi Federal Reserve System. Dan itu adalah suatu badan komisi yang berdiri sendiri dan terlepas dari pengaruhnya dari presiden. Jadi dia seperti KPK, seperti OJK, dia berdiri sendiri, Pak. Nah, The Fed kalau meeting mau nggak mau namanya FOMC meeting, Pak. Federal Open Market Committee. Kira-kira seperti itu. Memang bareng, Pak. Karena salah satu kebijakan dari The Fed itu adalah masalah suku bunga. Setelah itu baru kebijakannya. Nah, kebijakan yang melandasi itu. Apabila dia tidak menaikkan suku bunga, pelaku pasar akan mencari tahu. Dia akan mencari tahu ya Pak ya. Mencari tahu kapan dia mau menaikkan. Pak Sugi mungkin tahu kapan dia akan menaikkan suku bunga? Oke, kita bagi dua Pak untuk suku bunga ini. Sebelum bulan Juni tahun 2015 atau sesudah bulan Juni setelah 2015. Ada dua bagian, ya. Dua bagian yang harus kita lihat. Andai kata ya Pak ya, dalam statementnya nanti, ya, ada statementnya nanti, ada tulisan seperti ini Pak. Consider jika ada tulisan considerable time, dapat dipastikan Amerika akan menaikkan dalam suku bunga dalam waktu yang cepat atau sebelum bulan Juni. Dan ini artinya strong dollar. Dibaca oleh pasar, artinya adalah strong dollar. Tapi jika tidak ada kata-kata ini, Bapak jangan langsung berkesimpulan bahwa weak dollar. Bapak harus menunggu kembali satu lagi yang namanya konferensi pers. Jadi jangan buru-buru gitu ya. Apabila dalam statementnya tidak ada considerable time, maka tunggu Pak. Tunggu Yellen naik panggung untuk konferensi pers. Di situ wartawan akan mendesak Yellen, menurut saya, untuk menyebutkan kata-kata ini. Kalau sampai terucap, strong dollar. Kalau sampai tidak terucap, kita akan lihat apakah dia akan weak dollar. Tapi yang jelas, hati-hati Pak. Considerable time ini merupakan suatu kunci menurut saya, ya, untuk trading malam ini. Menurut survei 60% koresponden mengatakan Yellen tidak akan mengatakan kata-kata ini. Yellen tidak akan mengeluarkan statement ini. 66%. Tapi alam, siapa yang tahu? Tapi kalau ada kata-kata ini, silahkan. Tanggal. Itu sebabnya saya minta bantuan Bapak dan Ibu untuk sama-sama kita memantau statementnya itu ada di blognya, di webnya The Fed. Jadi Bapak dan Ibu itu juga paling tidak kita sama-sama mencari, membaca gitu ya pada saat ini dirilis. Betul. Federal Reserve Government. Jadi intinya adalah Pak David, jadi boleh baik sekarang. Saya belum lihat chartnya malah Pak. Saya belum lihat chartnya malah. Oke. Kalau strong dollar
Tentunya yang bisa ditradingkan adalah sell euro atau buy yen. Sell euro atau buy yen. Malam pada. Kalau untuk strong dollar itu silakan saja buy yen or sell euro. Kalau weak dollar silakan buy gold. Ini pasti yang terjadi. Bagaimana kita tahu strong dollar atau weak dollar? Sama seperti Ibu Ria katakan, bareng-bareng kita buka bersama webnya. Di situ ada Federal Reserve.Government, ya. Lalu kita lihat rilisnya. Dan tentunya ini akan dirilis, ya. Dirilis di apa? Di ini ya, di web ya. Dan kita sama-sama cari kata-kata yang mengatakan bahwa waktu yang cukup gitu artinya, atau waktu yang cepat gitu ya. Kalau ada kata-kata itu artinya strong dollar. Tapi kalau tidak, Bapak dan Ibu harus menunggu press conference yang diajarkan oleh Janet Yellen. Kira-kira seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, masih ada 3 menit lagi. Ada pertanyaan? Ada yang masih ganjel? Kalau ragu jangan trading, Pak. Dan Ibu, sabar aja, tenang-tenang aja. Kalau rezeki nggak akan kemana-mana. Tenang aja. Jadi, kalau misalnya ragu jangan trading, tapi range daily-nya sudah nyampe. Range daily-nya sudah nyampe. Oke. Pak Sugi mau nunggu, bukan nunggu Yellen, nunggu saya. Oke, kita sama-sama tunggu Pak, karena CNBC kalau Bapak lihat, kalau kita lihat tulisan hotline depannya itu jelasnya waiting the Fed statement gitu ya Pak ya. Remove considerable language, but they need to move on with it, and they need to give us a few months' notice. So, David, they refer to oil. That is almost a certainty. But do you believe at the Fed meeting were held 3 weeks ago, we might have had a completely different outcome, or is it just a sidebar, an important one, but a sidebar? No, I think it's a sidebar. Their interest should be in the U.S. economy. Clearly, the volatility is not welcome. The lower oil prices are ultimately going to stimulate the U.S. economy. And to me, the best guidepost, you go back to 2004. In 2004, they had a similar decision. They removed the language about a considerable period of time. They replaced it with the phrase "be patient." They raised rates in June of 2004, but they waited too long then. And I think they're already waiting too long right now. That's why I think they certainly should remove that statement right now, set us up for a rate increase in the first half of next year. And I think they probably will. To what degree, very quickly, Linda, do you think they might refer to the market volatility and the drop in oil prices that Brian was just referring to? Will this be something of significance in their statement? I don't think it'll be mentioned in the statement, but the nice thing about the December meeting is that we do have that press conference. So that offers Chair Yellen an ample amount of time to discuss the economic picture from an international standpoint, oil prices, and
will certainly expound on some of these other issues that we do expect to be left out of the statement. Okay. Thank you very much. So we'll get the setup here for you. And again, there's a lot going on, as Manny talked about here. The Dow not doing much. The markets tend to not move a whole lot ahead of the Fed decision. But in case you're wondering, that considerable time phrase does seem to be what the market is focused on. Unlikely to get a rate hike, but you never know. The Dow's up 162 points right now. It certainly is. A 10-year note is currently sitting at 2.102%, and crude has been a real rebound today. It's up by 2.6%, and we'll keep on watching it. Kalau kita lihat Dow Jones-nya, ya kita lihat Dow Jones-nya naik ke atas rally, gitu ya, sebelum ini. Oke, Fed statement. Remaining in the statement, but only as a reference. It is not a policy. They're changing this language Sabar to dulu. say that the committee judges it can be patient. Then they go on to say that they can be, that this statement of being patient is consistent with the old phrase, considerable time. So it's in there, but they're saying that it is changing. Now, the committee maintained the rate unchanged at 0 to 0.25%. There were 3 dissents. It's very unusual to happen. One from the Dove side, Kutcher Lakota from Minneapolis, says he thinks the decision creates risk to the credibility of the Fed's 2% inflation target. 2 from the Hawk side, Dallas Fed President Richard Fisher says the economic improvement in his opinion since October has moved up to date for when the Fed needs to hike rates. And Prosser says we don't need any mention at all of any passage of time. As for the characterization of the economy, they say it continues to expand at a moderate pace, but they did reduce the time, or they did upgrade the amount of labor slack in the economy, saying it's improved further, and the underutilization continues to diminish, and that's from gradually diminishing. So a little bit of good there. On inflation, some mention of energy says it continues to run below the committee's long-run objective, partly reflecting the decline in energy prices. The risks, they say, are nearly balanced, the same as they said before, that they expect inflation to move back down towards the 2%, in fact, up towards the 2% level as the labor market improves and the transitory effects of lower energy prices and other Saya factors. masukkan di Facebook. A new comment is that the committee continues to monitor inflation developments closely. So obviously that's a big issue for them. And then finally, a change in the, very slight change in the forecast, or the average or median forecast rates for the Fed, down a little bit across the board. So 1.125 in 2015 to that's down 0.15, down about 0.2 for 2016, and the new long run rate is 3.75, about what it was previously. So guys, Dia nggak ngomong masalah interim kind of, what do you want to call it? A waiting room step for getting rid of considerable time. They said the new language is that the committee judges it can be patient, and that is consistent with considerable time. Did they keep considerable time the way it says over there? I don't know. It kind of is out, but it's also still literally in the statement, Brian. All I know is right now I need a Fed thesaurus and an Advil, because this is all very confusing. Lindsay Piegzo, I want to go do the Advil first. Yeah, you're not kidding. Let me get this story. Lindsay Piegzo, you pretty much nailed it. Okay, now you just said Dia nggak bicara masalah considered time. drop the considerable time and put in the word patient. We're still trying to decide if considerable time is used in the way that considerable time has been used considerable times. Does that make sense? This is exactly what the Fed needed to do. They are able to maintain their commitment to accommodation for a considerable time, but they're not using that phrase anymore. They're using the word patient. And what that does is it removes the market's arguably obsession over these two little words, but still keeping the same intentions in the policy. So it was absolutely a very smooth Untuk rilisnya saya masukkan di dalam Facebook. Oke, saya masukkan dalam Facebook, itu rilisnya The Fed. I'm not sure I agree. I think there's more confusion here. In other words, if one word is consistent with the other, why did you change it in the first place? Or is there something that is in fact different about it? I think there may be a leadership question here. If Yellen wants to get rid of considerable time, it should have happened. And that question Soalnya yang diterima sejak Komite Pasar Terbuka Federal FOMC di bulan Oktober menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi berkembang pada kecepatan yang moderat. Kondisi pasar tenaga kerja membaik lebih lanjut dengan keuntungan pekerjaan yang solid dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah. Pada keseimbangan, berbagai indikator pasar tenaga kerja menunjukkan bahwa division sumber daya tenaga kerja
terus berkurang. Pengeluaran rumah tangga meningkat cukup dan bisnis investasi tetap maju. Sedangkan pemulihan sektor perumahan tetap lambat. Inflasi terus berjalan di bawah komitmen tujuan untuk sebagai mencerminkan penurunan harga energi. Langkah-langkah berbasis pasar kompensasi inflasi telah turun agak lebih lanjut. Tindakan survei berbasis ekspektasi inflasi jangka panjang tetap stabil, artinya bahwa Amerika ekonominya membaik. Konsistensi dengan mandat hukum, komite berusaha untuk mendorong kerja maksimum dan stabilitas harga. Komite berharap dengan mengakomodasi kebijakan yang tepat, kegiatan ekonomi akan berkembang pada kecepatan yang moderat. Dengan indikator pasar tenaga kerja yang bergerak menuju level, komite berkonsisten dengan mandat dual. Komite melihat risiko terhadap prospek kegiatan ekonomi dan pasar tenaga kerja karena hampir seimbang. Komite memperkirakan inflasi meningkat secara bertahap menuju 2% karena tahap tenaga kerja membaik lebih lanjut. Efek sementara harga energi yang lebih rendah dan faktor lainnya mengingat memantau perkembangan inflasi. Oke. Untuk mendukung semua yang di atas kita bicarakan tadi adalah ini ekonomi Amerika terus membaik. Komite saya menegaskan kembali pandangan bahwa saat ini 0 sampai setengah tingkat dana dengan naikin suku bunga bertahan saran target ini kemajuan menjadi diharapkan menuju tujuan tenaga indikator inflasi dari pertumbuhan keuangan. Berdasarkan bacaan penilaian ini akan sudah bersabar menemukan bersabar pada untuk menormalkan sikap kebijakan. Komite melihat panduan ini dinyatakan sebelumnya untuk mempertahankan 0 sekitar persen. Oke, suku bunganya tidak naik, jika tetap segitu. Kemungkinan untuk kuatnya. Karena kebijakan ada menginvestasi kembali pembayaran pokok berbasis utang. Oh, ini strong dollar ini. Kalau mau bersabar ya. Oke. Kalau untuk euro, kalau mau bersabar kita harus tunggu Yellen. Kalau mau bersabar ya Pak ya. Kalau tidak mau bersabar 2470 itu resistennya. 2470 itu resistennya. Andai kata mau nge-sell, resistennya ada di 2470. Yang terdekat ya Pak ya. Ya kalau maksimalnya tentunya harganya ya. Kalau mau bersabar, tunggu Yellen bicara. Karena yang dekat ada di situ tentunya. Kalau mau nge-sell tentunya resistennya ada di atas, ya, ada 2470. Jadi kalau mau kasih stop loss di atas ini. Maksimal stop loss adalah di 2520-an tentunya. Jadi resistnya resistnya untuk euro. Bentar. Bentar Pak ya. Sabar ya Pak.
Resistnya ada euro tentunya ada di 24, di atas 24.70. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk yen itu paling gampang kayaknya ya. Resisten dia ada di 11780-an. Break itu ngangkat deh. Yen jauh lebih cepat untuk recovery. Kalau nge-buy yen di saat ini tentunya kita bisa melihat adanya support. Bentar, Pak. Di 14, 117,14 yen. Supportnya 14. Tentunya kalau ngasih stop loss di bawah ini. Oke, kalau mau buy sekarang, yen, kalau mau buy sekarang, supportnya ada di kalau mau sabar, tunggu Yellen bicara. Kalau untuk euro, resistnya ada di 1,2470. Oke, silakan. Menurut saya, itu strong dollar. Kalau menurut saya ini adalah strong dollar. Kalau mau sabar, kita tunggu Yellen bicara. Karena considerable time-nya tidak. Ya, oke, yang pertama kita lihat bahwa The Fed tidak menaikkan suku bunganya. Masih tetap mendekati 0,25%. Lalu considerable time-nya tidak dibicarakan. Tentunya di mana? Di press conference nanti ini pasti akan menjadi salah satu yang dicari atau salah satu yang diungkapkan ditanya-tanya oleh pers gitu ya, sebagai supaya dia mengucapkan kapan gitu. Oke. Kalau yang belum nge-trade biarin aja kan. Kalau euro sih setinggi-tingginya euro juga nanti juga akan jatuh lagi. Trend line-nya memang ada di situ. Trend line-nya dia memang ada di sekitar 25-50-an untuk yang hourly-nya. Oke, saya ingatkan kembali, kita bicara SR atau stop loss itu adalah maksimal adalah 1 kali margin raise. Kira-kira seperti itu. Kalau mau sabar, kita tunggu Yellen bicara, gitu ya. Kalau saya suruh bikin kesimpulan, harusnya sih apapun hasil ya. Kalau ngelihat kenyataan statementnya tadi, long dollar masih ada. Kalau kita baca kembali, ya, kinerja ini masih baik, cuman memang The Fed memang harus bersabar gitu ya, harus bersabar untuk menaikkan suku bunganya.
tinggi sekali. Kalau kita lihat euronya, gitu ya, resistennya ada di situ di 470. Considerable kan ya, nggak dikeluarkan. Komite harus sabar. Dan beberapa anggotanya juga meminta untuk komite untuk bersabar, tetapi kita bisa lihat bahwa setelah bulan Oktober sampai sekarang itu mereka mengakui bahwa Amerika mempunyai perekonomian yang baik. Kita tinggal tunggu saja sebentar lagi 2015 semuanya, dan kita melihat bahwa Dow Jones-nya naik. Everybody looks on the curves, but Fulcrum 5 years is still pretty darn flat when you look at all the other bookends to the yield curve. So I guess the long and short of it is the Dow's up 276, and that's the only thing remotely logical about what the Fed's trying to accomplish is in that number, in my opinion. Don't always just try to look for logic, Rick. You'll be severely disappointed. Thank you. All right, coming up on the Fed Street Signs, we're going to get more valuable insights. PIMCO, Scott Malley is going to join us with his instant reaction to the Fed. We're also about 20 minutes away from Fed Chair Janet Yellen's final news conference of the year. We're going to bring that to you live with this special edition of Street Signs as we continue. Considered opinion brought to you by Bank of Singapore. How do you spell the question? Oke, ada pertanyaan? Kalau malu bertanya di sini silakan di WhatsApp aja sayanya. Silakan WhatsApp saya di 0. Silakan WhatsApp saya di 085 10 100 196. Baik, ada yang ditanyakan? Kita masih ada waktu sekitar 13 menit. Jalan udah BBM. Belum. Mau tidak mau. Belum, Pak. Apapun yang Bapak ambil, mau Bapak mau beli, mau jual, mau mendahului fasilitas yang ada, tentunya Bapak dan Ibu jangan lupa gunakan stop loss. Karena buat saya adalah jaminan Bapak dan Ibu tidak habis adalah stop loss. Market akan bermain di sini, kalau menurut saya, sampai dia tunggu. Memang tidak ada kata-kata yang kalau kita baca semuanya dulu time itu nggak ada gitu. Jadi dia akan coba paksa di kalau ada yang pengen menjual euro ya tinggal sabar aja gitu. Jadi kalau dia naiknya kencang nanti euro kalau nggak salah dapatnya di atas gitu ya. Kalau kepingin ngebayan tentunya ya kalau dia turun terus biarin aja mendekati 115 ya kita tinggal beli. Ya, jangan terlalu dipaksakan untuk bertransaksi apabila market tidak memberikan satu signal yang jelas fundamentalnya. Dan ini pada saat nanti press conference sebaiknya juga kita lihat dia sampai kalau bisa sih sampai selesai, baru kita bisa lihat arah marketnya akan kemana.
euro sampai ke resistennya hampir menyampai resistennya di 2470-an. Dan Aussie-nya malam ini Bapak bisa lihat bahwa kembali lagi dia ke 08220-an, dan goldnya kembali lagi ke 1200. Hampir semua market mengatakan bahwa masih oh ya, pagi ini sudah bayar ya, sudah. Selamat ya Pak kalau sudah baik. Kalau sudah profit sudah keluar lagi ya Pak ya, atau belum? Masih ragu, jangan, biarkan aja. Biarkan aja. Ya, semua orang pasti kepingin ngebaik ngelihat seperti ini gitu ya. Kalau tidak ada konferensi pers, tentunya normal-normal aja Pak, kita mau buy atau mau sell-nya. Tapi karena ada konferensi pers, sebaiknya kita tunggu, karena 1-2 kata dari Yellen itu bisa merubah segalanya. Kita tunggu aja lah. 8 menit lagi. Dia akan bicara. Kita dengerin aja. Or another one. They've introduced a new word, patient, which once again was not really a big surprise. There was a lot of speculation that word would come, but nothing's really changed about the fundamental outlook other than the energy prices, and it's probably safe to say that's what's caused them to maybe slow down versus what others were expecting. Some people expected them to be a bit more aggressive in telegraphing the move. So just quickly, are you surprised that there's not more focus on foreign risk, on offshore risk, considering all the things that are going on right now? Not really. I'm sure it'll be addressed in the press conference. But remember, the Fed's mandate is domestic activity, and they're setting monetary policy primarily with that in mind. Offshore affects domestic ultimately. It does, but much less so than many people think. At least in comparison with many other economies, it takes very large movements in foreign economic activity to have a real impact on the U.S. economy. So I think you see that in their forecast as well. They acknowledge that, despite the developments outside the United States, they continue to have a very robust outlook for improvement in the labor market, and that's ultimately that's one half of the Fed's objective, and that's what they're very focused on. The words Russia, Europe, and oil were used exactly 0 times in the statement today. Hey, Scott, it was a real pleasure to get you on the program. Don't be a stranger, okay? All right. Well, thank you. Have a good afternoon. Thank you. We should also say that the PIMCO total return outflows was down 65% in November. So they're slowing down. Okay. You're looking at a live picture from inside the Fed. In just a few minutes' time, Janet Yellen gives her final news conference of the year. So we're going to slip in. We're going to bring it to you right after the break. We'll carry the news conference live. Stick with us. 6 menit lagi kita lihat bahwa memang sepertinya semua member sepakat untuk menaikkan suku bunganya atau menelaah kembali kenaikan suku bunganya di tahun 2015, dan kita melihat bahwa semuanya juga sepakat bahwa tidak untuk Desember ini, tapi untuk 2015 permasalahannya adalah sebelum bulan Juni atau setelah bulan Juni. Kalau di dalam artikel dikatakannya biasanya di kuartal ketiga
atau di kuartal kedua dia akan menaikkan suku bunga. Apabila di kuartal kedua, tentunya ini menyebabkan strong dollar. Kalau kuartal ketiga pasti akan menyebabkan weak dollar dalam beberapa waktu tertentu. Tapi setelah itu pasti akan pulang kembali karena ujung-ujungnya Amerika pasti akan menaikkan suku bunga. Oke, kira-kira seperti itu. Resisten 2470. Setelah 2470 dia akan coba koreksi kembali seperti sekarang. Kita lihat saja lah ya. Kita tunggu beberapa menit ke depan. Ada yang mau ditanyakan? Biarkan saja. Kalau menurut saya sih belum waktunya untuk kita coba untuk bertransaksi. Kita tinggal menunggu saja waktunya yang tepat untuk bertransaksi. Okay, 2 menit 54 detik lagi. Conference live. This is the final one of the year. But in the meantime, why don't we take a look at what the market is doing? There is quite a little bit of confusion as to what exactly the Fed is Kita lihat dojonya rally. The market is taking it, the stock market is taking it as a positive. The Dow is currently up by 277. Brian, going into the statement, we're up by 149. Yeah. We've really added on some steam here. It's addition by lack of removal. They kept a phrase of some kind in there. It's fairly dense. The market's up nearly 300 points to your point. Precious metals doing well. 4 big precious metals: palladium, platinum, gold, and silver. 3 of the 4 are up. Only palladium, which nobody probably cares about anyway, is down right now. But to your point about energy, crude oil is up 76 cents right now to 56.69. So maybe a little bit of a floor being put in WTI crude. Who knows? It's absolutely amazing what's happening with WTI. It's tracking for its best day since December the 1st, when actually WTI was up over 4%. But from the session low to the session high today, Brian, it was a range of about 9%. The crude is all over the shop, but today it is moving higher, and energy shares are largely responsible for the move higher in the market as well. We're currently sitting there at 56 and change for WTI. And there's a big question about who and by how much some of these energy and oil companies are going to be impacted. We moved to the Bakken in North Dakota about a week and a half ago, where it was 20 degrees below zero. Well, I'm going to be heading out to Midland, Texas tonight, actually. So Midland, get ready. Friday, we're going to do the show from an oil field there, and we're digging into all these numbers. Which companies are going to be hurt the most? Which companies are not going to be hurt at all? Which companies are income statements, talking to people. Kalau kita lihat teknikalnya, tapi teknikal ini tidak akan teknikal yang kita lihat ini tidak akan berpengaruh pada saat ada tingkat besar seperti ini. Has also been a little bit all over the shop. It was rebounding on expectations. The Fed would perhaps, signal that rate hikes would be on track. Currently, it's sitting at 88 and 28. They're on indeks dolarnya juga turun. Gold, you're in precious metals. Going into the decision today was at 11.94. We're currently at 11.98. We've moved up a little bit. Okay. So right now, the 6 best performing stocks in the S&P 500. Neighbors, an oil driller. Noble, an oil company. No Energy, an oil company. Transocean, a driller. Newfield Exploration, a driller. Chesapeake Energy, Devon, and then finally Whirlpool. So the top 7 stocks in the S&P 500 right now are all oil-related names. A bit of a sigh of relief. Remember last week we were asking a number of guests, you think maybe it's time to go bargain hunting in the oil patch. If you bought one of the oil ETFs, how much would you be in the money today? Yeah, it would have been good, by the way. FedEx
second worst performer. They basically, I wouldn't say cut their forecast because they don't forecast. Sure. They cut their outlook to below what Wall Street had expected. As the big red banner at the bottom of your screen says, at the backs of the journalist heads, we are waiting on Janet Yellen. We are waiting on Janet Yellen. We're looking at a live shot there, waiting for her to come out. But also, there was an historic decision today. Oh, here she comes. I was going to put back to you, but let's get to Yellen. Oke, kita lihat channel-channel. Good afternoon. The Federal Open Market Committee concluded its last meeting of the year earlier today. As indicated in our policy statement, the FOMC reaffirmed its view that the current 0 to 1/4% target range for the federal funds rate remains appropriate. The committee also updated its forward guidance for the federal funds rate, indicating that the committee judges that it can be patient in beginning to normalize the stance of monetary policy. This new language does not represent a change in our policy intentions, and it's fully consistent with our previous guidance. We've stated that it likely will be appropriate to maintain the current target range for the federal funds rate for a considerable time after the end of our asset purchase program. But with that program having ended in October and the economy continuing to make progress toward our objectives, the committee judged that some modification to our guidance is appropriate at this time. I will have more to say about our policy decisions in a moment, but first let me review recent economic developments in the outlook. In the labor market, progress continues toward the FOMC's objective of maximum employment. The pace of job growth has been strong recently, with job gains averaging nearly 280,000 per month over the past 3 months. Over the past 12 months, job gains averaged nearly 230,000 per month. The unemployment rate was 5.8% in November, 0.3 lower than the latest reading available at the time of the September FOMC meeting. Broader measures of labor market utilization have shown similar improvement, and the labor force participation rate has leveled out. As noted in the FOMC statement, underutilization of labor resources continues to diminish. Even so, there is room for further improvement, with too many people who want jobs being unable to find them, too many who are working part-time but would prefer full-time work, and too many who have given up searching for a job but would likely do so if the labor market was stronger. The committee continues to see sufficient underlying strength in the economy to support ongoing improvement in the labor market. Real GDP looks to have increased robustly in the third quarter, reflecting solid consumption and investment spending. Smoothing through the quarterly ups and downs earlier this year, real GDP expanded around 2.5% over the 4 quarters ending in the third quarter. And the available indicators suggest that economic growth is running at roughly that pace in the current quarter. The committee continues to expect a moderate pace of growth going forward. Inflation has continued to run below the committee's 2% objective, and the recent sizable declines in oil prices will likely hold down overall inflation in the near term. But as the effects of these oil price declines and other transitory factors dissipate, and as resource utilization continues to rise, the committee expects inflation to move gradually back toward its objective. In making this forecast, the committee is mindful of the recent declines in market-based measures of inflation compensation. At this point, the committee views these movements as likely to prove transitory, and survey-based measures of longer-term inflation expectations have remained stable. That
said, developments in this area obviously bear close watching. This outlook is reflected in the individual economic projections submitted in conjunction with this meeting by the FOMC participants. As always, each participant's projections are conditioned on his or her own view of appropriate monetary policy. The central tendency of the unemployment rate projections is slightly lower than in the September projections, and now stands at 5.2 to 5.3% at the end of next year, in line with its estimated longer-run normal level. Committee participants generally see the unemployment rate declining a little further over the course of 2016 and 2017. The central tendency of the projections for real GDP growth is 2.3 to 2.4% for 2014, up a bit from the September projections. Over the next 3 years, the projections for real GDP growth run somewhat above the estimates of longer-run normal growth. Finally, although FOMC participants project inflation in the near term to be lower on account of the decline in energy prices, they continue to see inflation moving gradually back to 2%. The central tendency of the inflation projection is 1.0 to 1.6% next year, rising to 1.8 to 2% in 2017. As I noted earlier, the committee reaffirmed its view that the current 0 to 1/4% target range for the federal funds rate remains appropriate. Regarding forward guidance for the federal funds rate, our October statement indicated that it likely would be appropriate to maintain the current target range for the federal funds rate for a considerable time following the end of our asset purchase program, especially if projected inflation continues to run below the committee's 2% longer-run goal. Today's statement, which indicates that the committee judges that it can be patient in beginning to normalize the stance of monetary policy, does not signify any change in the committee's policy intentions as set forth in its recent statements. As before, this judgment is based on the committee's assessment of realized and expected progress toward its objectives of maximum employment and 2% inflation. An assessment that's based on a wide range of information, including measures of labor market conditions, indicators of inflation pressures, and inflation expectations, and readings on financial developments. Given that the committee is not signaling a change in policy, why did we update our guidance? The reason is that with the asset purchase program having been wound down in October, it seemed less helpful to continue to communicate about the possible timing of our first rate increase with reference to an event that is receding into the past. Instead, we have shifted to language that better reflects the committee's focus on the economic conditions that would make liftoff appropriate. Employment is rising at a healthy rate, and the U.S. economy is strengthening, reflecting in part a highly accommodative stance of monetary policy. Of course, inflation has been running somewhat below our goal of 2%, but we project that gap to close gradually over time. As progress in achieving maximum employment and 2% inflation continues, at some point it will become appropriate to begin reducing policy. Itu mengatakan bahwa ekonomi Amerika So based on its current membaik terus, outlook, the committee judges that it can be patient in doing so. dan dia tidak mengatakan bahwa ada waktu tertentu, dia hanya melihat data. To begin the normalization process for at least the next couple of meetings. This assessment, of course, is completely data dependent. $1. If incoming information indicates faster progress toward the committee's employment and inflation objectives than the committee now expects,
increases in the target range for the federal funds rate are likely to occur sooner than currently anticipated. Conversely, if progress proves Ini slower strong than dollar ada expected, atas untuk euro boleh the di-set. increases in the target range are likely to occur later than currently Untuk yen anticipated. boleh Once dibeli. we begin to remove policy accommodation, it continues to be the committee's assessment that even after employment and inflation are near mandate-consistent levels, economic conditions may, for some time, warrant keeping the target federal funds rate below levels the committee views as normal in the longer run. This guidance is consistent with the paths for appropriate policy given by FOMC participants. Assuming that the economy evolves broadly in line with participants' expectations, Untuk yen ada bawah boleh dibeli. almost all participants believe that it will be appropriate Euro to ada begin raising the target strong dollar. range for the federal funds rate in 2015. There are a Let it range catch on of it. views on the appropriate timing of liftoff within the year, in part reflecting differences in participants' expectations for how the economy will evolve. By the time of liftoff, participants expect to see some further decline in the unemployment rate and additional improvement Yen in yang labor market kelihatan itu yen. conditions. They also expect core inflation to be running near current levels, but foresee being reasonably confident in their expectations that inflation will move back toward our 2% Yennya ada 200 poin. inflation objective over time. Of course, as I previously emphasized, the timing of the initial rise in the federal funds rate target, as well as the path for the target thereafter, are contingent on economic conditions. By late 2016, the median projection for the federal funds rate at 2.5% remains more than a percentage point below the longer run value of 3.75% or so projected by most participants. Even though the central tendency of the unemployment rate by that time is slightly below its estimated longer run value, and the central tendency for inflation is close to our 2% objective. FOMC participants provide a number of explanations for the federal funds rate running below its normal level for longer run level at that time. In particular, the residual effects of the financial crisis, which are likely to continue to constrain household spending and constrain credit availability for some time. But as these factors dissipate further, most participants expect the federal funds rate to Panjang move ini. close to its longer run normal Panjang level ini. by the end of 2017. Finally, the committee will continue its policy of reinvesting proceeds from maturing Treasury securities and principal payments from holdings of agency debt and MBS. The committee's sizable holdings of longer-term securities should help maintain accommodative financial conditions and promote further progress toward our objectives of maximum employment and inflation of 2%. Thank you, and I'll be happy to take your questions. John Wilson, National Wall Street Journal. Chair Yellen, a number Setelah of officials Yellen selesai in the lead up to this meeting, bicara, the most likely timing siap-siap yang sudah ada posisi, siap-siap next year. liquid. Memang ini masih panjang, range-nya sudah cukup. In your statement that patient needs not for at least 2 meetings, your forecasts, the FOMC's forecasts seem to be consistent with something like a middle of the year liftoff. Can you speak to that? And can you also speak to the downdraft we're seeing in inflation now, and in particular market-based inflation expectations, and whether that gives the committee any hesitance about proceeding towards liftoff in the months ahead? So I did say that the statement that the committee can be patient should be interpreted as meaning that it is unlikely to begin the normalization process
for at least the next couple of meetings. Now, that doesn't point to any preset or predetermined time at which normalization will begin. There are a range of views on the committee, and it will be dependent on how incoming data bears on the progress the economy is making. First of all, I want to emphasize that no meeting is completely off the table in the sense that if we do see faster progress toward our objectives than we currently expect, then it is possible that the process of normalization would occur sooner than we now anticipated, and of course the converse is also true. So at this point, we think it unlikely that it will be appropriate that we will see conditions for at least the next couple of meetings that will make it appropriate for us to decide to begin normalization. A number of committee participants have indicated that in their view, conditions could be appropriate by the middle of next year, but there is no preset time, and there are a range of views as to when the appropriate conditions Ini adalah will likely kebijakan fall in place. So that's moneter, something we will be watching jadi closely efeknya as the pasti year akan lama. unfolds. You asked also, I think, about inflation, and as I mentioned in my press statement, especially with the downward pressures on inflation that we expect to see for a little while because of declining oil prices and falling import prices, we certainly expect headline inflation to be under downward pressure for a while. And as I mentioned, most participants do envision that conditions will be appropriate sometime during this coming year to begin normalizing policy. And they do largely expect that inflation will be, core inflation will probably be running close to its current level. And headline inflation could even be lower. What they would want to have is a feeling of reasonable confidence that when we start the process of normalizing policy, that it will be moving up over time. And of course, if labor market conditions continue to improve, history suggests that as long as inflation expectations remain well anchored, that that's likely to occur. Marty Hutchins, really appreciate it. Given what's happening now with the transition with the Fed, Oke, nanti kita lihat jam pattern developing that you can look 3, tentunya ada candle baru. Hati-hati untuk yang euro. conference and use when you don't have one. Kalau masih dulu 30 menit yang akan datang, dia pasti nanti A good membuat expectation. tabel-tabel baru. Thoughts we will start to have a press conference at every meeting. So I would really like to discourage that expectation. Every meeting that we have is a live meeting at which the committee could make a policy decision, and we will feel free to do so. So I would really like to strongly discourage the expectation that policy moves can only occur when there's a scheduled press conference. And we have long had in place the ability to hold a press conference call rather than an in-person press conference. And we did do so on a number of occasions in earlier years. So the committee clearly would want to be able to explain its reasoning as we begin the process of normalizing policy. Every meeting is live, and if we were to decide at a meeting to begin to normalize policy, I expect we would hold the press conference call. Kalau euro turun sekali lagi, coba untuk dibuang. Was there concern expressed at the meeting that the signal coming from markets and a variety of markets, lower oil prices,
lower yields around the world was one of deflation, and that risk was one that should perhaps overshadow the concern about inflation on the other side. Well, thanks, Steve. We're very attentive to global developments and certainly discuss them in the meeting. The very substantial decline we've seen in oil prices is one of the most important developments shaping the global outlook. It will have different effects in different regions and could well have effects on financial markets, as we're seeing. I think the judgment of the committee is that from the standpoint of the United States and the U.S. outlook, that the decline we've seen in oil prices is likely to be on net a positive. Coba untuk planning untuk keluar karena Yellen mulai ambil tengah-tengah dia, kemungkinan di middle jadi 4 bulan yang dari Januari dua kali pertemuan FOMC dia baru akan membahas. Jadi kalau dia turun euro sekali lagi untuk malam ini sepertinya harus di-clearkan, harus dicukupkan gitu ya. Begitu juga dengan yen, dia mendekati jam 3 nanti coba di clear posisi. Kalau masih ada posisi di situ, kayaknya kalau euro sih harusnya sudah nge-break sekali lagi lah, cukup untuk dibuang posisinya. Oke. Kalau untuk yen sekali lagi dia naik ke posisinya karena ini memang naik ya. Ini masih memang naik Ibu. Itu tetapi untuk malam ini tentunya pasti ada koreksi. Nanti pagi-pagi misalnya masih ada di bawah lagi di balik nanti kita beli lagi. Tetapi intinya adalah Yellen mulai memberikan suatu signal bahwa 2 kali pertemuan FOMC dia baru mau bicarakan masalah ini, gitu, masalah kenaikan suku bunga dengan melihat global sistem yang ada, apakah membaik apakah memburuk. Ya, sebentar lagi kali. Tunggu Yellen selesai. The pace markets expect you to raise interest rates and the rate yield indicators in your dot plot. Our markets dan Yellen juga mengatakan bahwa turunnya oil itu membuat Amerika menjadi lebih baik untuk pertumbuhannya. Karena Amerika, China itu ada pemakai minyak terbanyak terbesar di dunia. Dengan turunnya harga minyak tentunya itu juga bisa menambah kinerjanya jauh lebih baik. And of the various economic variables that they consider most likely. They're not asked to talk about all the different things that could happen, recognizing there is uncertainty, and the paths of the funds rate that they would consider appropriate if those other alternatives were to happen. But other alternatives, I think, are priced into the market. And one reason that the market prices may be different than the committees is because they place probability on other outcomes that look different than what they regard as the model forecast. They may also have a different set of expectations about the economic outlook and how it's likely to unfold. So I recognize that there are significant differences. I can't tell you exactly what they're due to, but what I do want to do is communicate as clearly as I can on behalf of the committee how we think the economy is likely to progress and how we would likely set the federal funds rate over time if that forecast bears out. It doesn't make you uncomfortable that
there are a number of different factors that are bearing on the path of market interest rates. I think including global economic development. It is often the Ya, case kira-kira that oil seperti itu. prices move down, Benar and Pak we Jimmy. appreciate that Ini adalah kebijakan moneter, sehingga kalau menurut saya kembali lagi nanti kita kepada teknikalnya, ya. Tapi yang jelas pasar Asia belum kebagian. Tentunya besok pasti cuacanya masih turun sampai di pasar Asia saja. Dan di pasar Eropa akan menjadi mix kalau menurut saya, dan Amerika akan coba lihat lagi. Karena tergantung ininya apa sentimen marketnya akan kemana. Kalau saya lihat bahwa dulunya juga mulai coba tidak terlalu naik gitu ya, sehingga dolarnya juga masih agak tertahan. Jadi kedepannya kalau sudah clear semua posisi, sudah tutup saja. Saya akan coba dengarkan si Yellen sampai bentar lagi selesai. Oil and commodity prices and import prices tend to have transitory effects on the inflation outlook. There were many years in which we had unanticipated increases in oil prices, really beginning in 2004 and 2005, that put upward pressure on headline inflation and sometimes even spilled through into core. And typically the committee looked through those impacts on inflation with the view that they would be transitory. And I think experience bears out that they were transitory. And I think that's the committee's expectation here. Inflation, even core inflation, has been running below our inflation objective. Movements in oil, now down and perhaps later up, will move inflation around, certainly headline inflation. But the committee at this point anticipates those impacts to be transitory. So as long as participants feel reasonably confident that the inflation projection is one where we expect to meet our 2% objective over time, that's what I think how they'll be looking at things as we decide on the path for the funds rate. Been now about New York Times. There's a couple means too, and when you talk about reasonable confidence and inflation expectations, can you elaborate a little bit about what it would take to give you reasonable confidence that inflation is headed back to 2%? So a couple, I believe the dictionary probably says a couple means two. So a couple means two. And with respect to inflation, our forecast for inflation and inflation expectations, let me start by saying I think it's important that monetary policy be forward-looking. The labs in monetary policy are long, and therefore the committee has to base its decisions on how to set the federal funds rate looking into the future. Oke. Theory is important. Ada pertanyaan dari Pak Sugi. Apakah ada setelah hearing selesai biasanya ada kesempatan untuk oke lagi? Tidak, Pak. Pada prinsipnya betul kata ini, tentunya kita tentukan support resistennya. Tentunya di pasar Asia nanti mendekati Amerika tutup, itu akan terjadi koreksi. Prinsipnya adalah setiap yang sudah membeli dolar atau menjual euro, tentunya mendekati pasar tutup, mereka juga ingin taking profit ya Pak ya, sama seperti Bapak tentunya, tetap seperti Ibu tentunya, yang tadi sempat membeli yen dan menjual euro, tentunya pada saat mendekati pasar Amerika tutup, dia pasti akan membuang posisinya. Pada saat membuang posisinya, tentunya harga akan kembali, untuk euro itu akan menjadi naik. Begitu juga dengan yen, pasti akan turun. Dan disitulah koreksinya yang terjadi. Setelah itu
silahkan kembali lagi ke dalam teknikalnya. Pada saat teknikalnya sudah cukup, tentunya H1-nya sudah kembali. Nah, ini kita lihat di M30-nya sudah coba dia membuat double bottom, dan di H1-nya juga kalau kita lihat juga sudah memberikan double bottom. Ini tentunya pasti akan terjadi koreksi kalau menurut saya. Begitu juga dengan yen, setelah dia naik sebanyak 200 poin atau 2000 pip pada hari ini, lebih ya, 2000 pip lebih, dan tentunya pasti akan terjadi suatu koreksi, dan di pasar Asia nanti pasti harganya pasti akan naik di atas lagi. Ya, untuk yang ada posisi, tentu sebaiknya berpikiran untuk close posisi saat ini, karena sudah terjadi double bottom dan sudah terjadi double top untuk yen. Silahkan liquid posisi saat ini, clear posisi saja, jauh lebih baik. Kalau kita ikut terus tentunya nggak ada selesai-selesainya nanti trading, dan kiranya cukup kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah mendapatkan suatu keuntungan. Besar kecilnya suatu keuntungan bukanlah suatu masalah yang besar tentunya, itu adalah rezeki yang kita bisa dapatkan di hari ini. Jadi next time better lah ya, jadi jangan terlalu memikirkan berapa besar yang kita dapat atau berapa besar yang kita stop loss. Itu adalah bagian rezeki dari rahasia kehidupan ya Pak ya Ibu. Jadi ya oke, nikmati saja trading dengan tenang, trading dengan nyaman. Yang penting Bapak dan Ibu sudah mengetahui bagaimana cara trading yang sebaiknya, yang ya intinya adalah benar, euro, Aussie, yen itu adalah oke. Mbak Ria sudah close, Pak Jimmy sudah close, Mbak Ria sudah close, Pak Sugi udah sempat close Pak. Pak Sugi sudah close posisi atau masih ditahan? Sebaiknya di close saja, karena menurut saya ini adalah walaupun dia naik juga. Oke. Terima kasih Pak Sugi udah liquid. Mungkin Bu Pak Haris yang dari sana juga mungkin sudah selesai. Pak Endang, Pak David mungkin sudah liquid juga Pak David. Oke, Bu ini juga sudah close. Makasih Bu, sudah beres. Pak David juga. Wah, kalau Pak David ngeri, walaupun beliau nggak ngeri, beliau ngambil di 1196 untuk sell gold, dan sekarang 1188. Oh, udah di close-nya di 1196. Saya nggak tahu beliau ngambilnya di berapa, tapi yang jelas kalau beliau ngambil 10 lot lumayan lah Pak ya. Besok kita coba cari mobil yang baru ya Pak. Untuk euro nggak usah ditaruhin sell limit Pak, biarkan saja. Kalau Bapak lihat stokastiknya H1, biarkan saja ya, stokastiknya biarkan sampai di atas. Nanti pada saat stokastik kalau stokastik ya baik Pak ya, untuk euro kalau stokastiknya udah sampai di atas lalu dia cross bawah, Bapak hantam lagi aja, dia masih turun kok. Oke, Bapak dan Ibu lihat euro dan yen itu masuk ke dalam areal yang double top atau double bottom, dia langsung dia balik, dan tentunya sebentar lagi stokastik dari H1 akan mencapai di atas. Lalu nanti kalau dia cross bawah lagi, Pak Sugi silakan kalau mau di-share. Sulit untuk pada saat ada fundamental seperti ini, saya mengatakan bahwa boleh sell di berapa. Kalau buat saya tentunya kalau sampai ada 2440 sih berani nge-sell lagi Pak ya. Itu adalah resisten berikutnya, karena yang seperti tadi saya katakan
resistennya ada di 2470, tentunya untuk berikutnya resistennya pasti yang terjauh ada di 2440. Oke, ini Yellen nggak selesai ngomongnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat ya pergerakan ini semuanya, bahwa walaupun fundamentalnya sekencang apapun, pada saat secara teknikal dia harus kembali, dia pasti akan kembali, pasti akan terjadi koreksi, karena kelakuan ini sama dengan apa yang kita lakukan, apa yang dilihat di market sana seperti apa yang kita lihat di layar kita, apa yang dirasakan oleh global market itu sama yang dirasakan dengan kita. Artinya pada saat bapak dan ibu ingin meliquidnya, maka market juga yang besar juga mulai yang sama, sehingga pada saat berbondong-bondong mereka meliquid posisinya pasti harga akan membalik dengan cepat. Kira-kira seperti itu. Oke. Gimana Pak Haris, sudah bisa profit ya Pak ya malam ini, Pak Haris dari Semarang? And 5-year forward, as you said, have also declined. That could reflect a change in inflation expectations, but it could also reflect changes. Baik Pak Haris, terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan dengan kita sering coba untuk sharing bahwa sebenarnya adalah yang trading ini itu memang banyak orang mengatakan bahwa nggak ada yang jago di dalam trading. Memang benar, yang benar memang benar, dikarenakan yang jago adalah bentuknya adalah komunitas seperti ini. Komunitas seperti ini inilah yang bisa membuat menambah kita tambah lama tambah mengerti akan market. Bukannya jago trading atau tidak pernah loss gitu, tidak seperti itu, tetapi bagaimana cara menghandle market, bagaimana cara mengatasi market, dan terakhir adalah bagaimana membaca market, keinginan market. Itu adalah yang paling penting. Dan yang terpenting lagi memang dengan kita sering sharing seperti ini, berbagi ilmu, pasti juga banyak sekali bagi ilmu sama saya gitu ya, sehingga saya juga tambah pinter gitu, karena banyaknya sharing dari bapak dan ibu. Mau tidak mau inilah kedepannya yang akhirnya kita merasakan market ini memang mau naik, mau turun, atau market ini cuma bohong, atau market ini akan membuat pattern atau pola-pola untuk membalikan. Kalau bapak dan ibu melihat bahwa double top double bottom itu tidak bisa dilakukan, maka malam ini bapak dan ibu bisa melihat inilah hebatnya double bottom. Jadi pada saat kita bertransaksi tentunya gitu ya, kita tetap harus melihat jam, kita harus melihat waktu, bahwa pada saat tertentu memang waktu tidak bisa dibohongi gitu ya Pak ya. Karena semua sedunia ini melihat itu semuanya. Baik, tapi intinya ini adalah kebijakan moneter, ini akan menjadi panjang, dan Yellen tidak berbicara masalah considerable time, dan dia cuma mengatakan bahwa dalam 2 kali pertemuan meeting dia baru akan bicarakan masalah kenaikan suku bunga. Dan ini yang menyebabkan market berpikiran bahwa tandanya 2 kali, tandanya sebelum bulan Juni. Inilah yang menyebabkan market dolar terapresiasi demikian kuatnya, sehingga menurut saya bahwa keadaan ini akan berlangsung menjadi market choppy atau market yang bolak-balik untuk di kedepannya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk besok dan selanjutnya, bahwa kita akan lihat teknikal kembali, kita akan melihat teknikal kembali dengan melihat sentimen-sentimen yang ada. Dengan Obama tadi mengatakan di Washington bahwa dia akan coba buka kembali ke kedutaan atau diplomatnya di Kuba, di Havana, semenjak tahun 1960 mereka mengembargo Kuba.
Apakah ini menjadi lebih baik untuk perekonomian Amerika? Tentunya ya, karena Amerika akan bisa mengekspor kembali ke Kuba. Dan Kuba tentunya bisa mengekspor kembali cerutunya ke Amerika. Dan tentunya dua negara ini bisa menambah laju inflasi di negara masing-masing. Baik, kira-kira seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Karena walaupun ini sudah jam 3 pagi, tetap saja besok saya harus tetap bekerja dan ke kantor pagi-pagi. Baik Bapak dan Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu Ria, nanti besok kita lanjut lagi untuk WhatsApp-nya. Baik, terima kasih banyak Pak David. Ya, Pak David juga kalau trading jangan banyak-banyak ya Pak ya, lotnya. Terima kasih Pak Sugi, terima kasih Pak David, terima kasih Pak Endang, terima kasih Pak Jimmy, Bu Inge, terima kasih Pak Haris, terima kasih, selamat pagi Pak Gani, Pak Endang dari Cilegon, terima kasih banyak. Tadi dia juga, kakak apa kabar? Oke, nanti kita ketemu lagi besok. Baik, selamat pagi.